السلام عليكم. التمرين السادس حول التطبيقات الخطية والمصفوفات les applications linéaires et les matrices. On considère l'application نعتبر التطبيق F المعرف من R2X نحو R2X نحو نفسه، بحيث لكل P من R2X نربط الصورة ديال PBF هي تكامل l'intégrale de x à x plus 2 de P de T dt. Démontrer que f est linéaire. Deuxièmement, calculer la matrice de f relativement à la base canonique de R de x. Troisièmement, déterminer le cœur de f, c'est-à-dire le noyau et l'image de f. Quatrièmement, calculer l'image du polynôme 1 sur 4x carré. Cinquièmement, résoudre dans R de x l'équation suivante. E moins 1 plus f de p est égal à x au carré. P c'est un polynôme appartenant R de x. غادي نذكر بعدا أولا بعض المفاهيم التي ذكرت بها سابقا، ضروري نكونوا عارفينها، وهي أن هذه المجموعة هذه R لا نوتاسيون R de x كنعنيو بها أو كنقصدوا بها مجموعة الحدوديات ذات الدرجة الأصغر أو تساوي 2. بطبيعة الحال ذات les coefficients avec les coefficients sont des nombres réels. وكنعرفوا أن هذه المجموعة هذه R de x c'est un espace vectoriel. لا ديمونسيون ديالو هي 3. إذا الديمونسيون هنا 3 والديمونسيون ديال لاغيفي هنا ليسباس داغيفي حتى هي 3. ils ont la même dimension. Retenez bien هاد الملاحظة هذه لأنني غادي نستعملها كواحد لو تhéorème déjà vu dans le cours d'algèbre linéaire، وهو أن إلا كان عندنا هنايا ان اسباس فيكتوريال هنا دو ديبار وعندنا ان اسباس فيكتوريال داريفي هنايا مثلا او هنا اف وعندهم لا ميم ديمونسيون، وهذيك لا ديمونسيون تكون فيني. الوغ إلا كانت اف l'application linéaire f إلا كانت انجيكتيف cela équivaut qu'il est surjective et cela équivaut qu'il est bijective. يعني هاد الثلاثة الخاصيات هادو كيكونوا équivalentes يعني متكافئة، تكون تكافؤ بيناتهم. إذا في حالة إلا بينت مثلا f injective donc d'après ce théorème f غتكون surjective et par suite f غتكون bijective. Ceci dit واحد الملاحظة هنا، هذا P de T هذا P de T هذا P راه هو لو بولينوم P اللي كناخدو هنا من هاد ليسباس فيكتوري. إذا بين أن F خطية. كالكولي لا ماتريس يعني حسب مصفوفة F relativement à la base canonique يعني إلى الأساس القانوني ل R de X، والأساس القانوني ل R de X راه هو اللي فيه ثلاثة لي فيكتور ou bien ثلاثة لي بولينوم، le polynôme 1 le polynôme x et le polynôme x au carré. هادشي راه كلشي ذكرت به التمارين ما قبل التمارين السابقة. ثالثا حدد الكير ديال f، ديتيرميني لو نويو دو f يعني النواة والصورة ديال f، واحسب صورة هاد الفيكتور هذا راه سي ان فيكتور، هذا كيتعتبر فيكتور. علاش؟ لأن r de x c'est un espace vectoriel. Donc, calculer l'image par f de ce vecteur. Cinquièmement, résoudre dans l'ensemble R de x هذه المعادلة، معادلة E ناقص 1 زائد f de p est égal à x au carré. إذا هذا التمرين هذا سهل جدا جدا. يمكن هذا نعطي ربما في السنة الثانية ديال لا ليسونس ديال l'algèbre linéaire، ولكن حتى التلاميذ ديال أو الطلبة أو التلاميذ ديال البكالوريا ديال سيونس مات اللي التحقوا بالجامعة يمكن لهم يحلوا هذا التمرين هذا بسهولة اعتمادا على بعض الخاصيات المدروسة في سنة البكالوريا، الانتغرال لي زانتغرال اي لي فونكسيون. إذا هادشي غادي نذكر به بالنسبة أثناء الحل ديال هاد التمرين. Alors je passe maintenant aux questions. Pour la première question, je vais démontrer la linéarité de f. Alors pour la linéarité عندنا جوج الخاصيات f de p plus q تساوي f de p plus f de q
و اف دو الفا بي كتساوي الفا اف دو بي. انا هنايا دمجتهم بجوج في هاد المجموعة هذا اف جو في كالكولي اف دو بي بلس الفا كيو افيك بي et q sont des polynômes de R de x et alpha un scalaire, un nombre réel. Donc par définition de l'application f, ici, f de p est égal à l'intégrale de x à x plus 2 de p de t dt. إذا هنا البولينوم اللي عندنا راه هو هذا p plus alpha q. Donc c'est égal f de p plus alpha q est égal à l'intégrale de x à x plus 2 de p plus alpha q de t dt. هاد p plus alpha q هادي راه سيت اون فونكسيون، هادي سوم دو دو فونكسيون. هنا إذا ما غادي نطولش هنا، عليك أن ترجع إلى الكور ديال l'algèbre ديال لي فونكسيون ou bien ديال لي زابليكاسيون. Alors l'ensemble des applications ou bien l'ensemble des fonctions réelles de R vers R munies de l'addition et de la multiplication par un scalaire, هذا معروف هذا في الكور، c'est un espace vectoriel زائد لا لينياريتي دو لانتيغرال. إذا غادي نخدم هنايا هاد جوج الخواص هادو، هاد الخاصية وهادي. إذا بي بلس ألفا كيو دو تي راه هي بي دو تي بلس ألفا كيو دو تي، و ألفا كيو دو تي راه هي ألفا فوا كيو دو تي. هادشي كلشي يمكن لك تكتبو هنا، يمكن لك تشوف الكور ديالك وتكتبو هنا في هاد المراحل اللي تخطيت. إذا ديريكتومون غنستعمل لا لينياريتي دو لانتيغرال، غتعطيني لانتيغرال دو إكس à إكس بلس 2 دو بي دو تي دي تي هي، وهاد ألفا سي ان سكالار يخرج من لانتيغرال هنا، دونك فوا لانتيغرال دو إكس فوا إكس بلس 2 de q de t dt. وهاد لانتيغرال دو إكس à إكس بلس 2 بي دو تي دي تي شنو هي؟ اف دو بي. وهاد ألفا هي، وهاد لانتيغرال دو إكس à إكس بلس 2 q de t dt راه هي f de q. إذا أكون قد برهنت أن f de p pour tout p et q polynôme et alpha scalaire. J'ai démontré que f de p plus alpha q est égal à f de p plus alpha q. Et ceci montre que f est une application linéaire، تطبيق خطي. يمكن لي نكتب un endomorphisme، علاش؟ بما أن l'ensemble l'espace de départ égale l'espace d'arrivée، donc c'est un endomorphisme. هادو غير مصطلحات ومفردات خاصها تكون معروفة بالنسبة لهاد التمرين. Deuxièmement, calculer la matrice de f relativement à la base canonique. La base canonique هي de R de x، هي فيها le vecteur 1 اللي هو un polynôme constant de valeur 1، وهنا le polynôme x، وهنا le polynôme x au carré. كنعرفو par définition la matrice relativement à une base، كنحسبو les images ديال les vecteurs de la base وكنحطوهم en colonne، كنوضعوهم en une colonne. Alors je vais calculer l'image de 1 et je vais la poser comme colonne. L'image de x aussi par f, l'image de x carré par f, et j'obtiens la matrice facile. إذا هنا هادشي راه خصائص ديال الانتيغرال هادو، يعني بلا ما نصعبو هادشي كلشي ساهل بسيط جدا. إذا je vais calculer l'image par f, par l'application linéaire f du vecteur 1 اللي هو le polynôme 1. إذا ها بي هاي فين تكتبات؟ إذا égal l'intégrale de x à x plus 2 p de t dt، و p de t راه هو 1 constant de valeur 1. Donc هنايا l'intégrale de 1 خصني ندوز لي primitives maintenant. Primitive de 1 هي t entre les bornes x et x plus 2. Donc je remplace t par x plus 2 moins je remplace t par x، هي x plus 2 moins x، اش غتعطيني؟ غتعطيني 2. وهاد 2 خصني نكتبو بدلالة les vecteurs de la base. Donc 2 s'écrit 2 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x carré. هاد الترتيب هذا اللي مرتبين فيه les vecteurs de la base. إذا هنا ها هما بانوا لي كوردوني ديال هاد الفيكتور هذا، l'image de 1 par f ها هي 2 0 0. f de 1 est égal comme une colonne 2 0 0. De la même manière f de x ها هي l'intégrale de x à x plus 2 t dt، primitive ديال t هي t au carré sur 2 entre les bornes x et x plus 2. غنعوض هنا x plus 2 plus t غتعطيني x plus 2 au carré sur 2 moins x au carré sur 2. هذه c'est une identité remarquable، même dénominateur غنحسب إلى آخره.
هادشي ماشي الهدف من هاد التمرين، هادشي غير دي كالكول معروفين خاصهم يكونوا معروفين. يعني اللي وصل لهاد المستوى هذا ديال هاد النوع من التمارين راه ضروري خصو يكون يعرف يحسب لي بريميتيف ويعوض. اذا هنا 2x بلس 2 غنكتبها بدلالة لي فيكتور دو لا باز هادو. دونك j'obtiens 2 fois 1 2 هي 2 fois 1 plus 2 fois x و x carré ما كايناش plus 0 fois x carré. Voici maintenant les coordonnées 2 2 0 en colonne f de x. Les coordonnées ديالها هما 2 2 0. De la même manière f de x au carré égale l'intégrale de x à x plus de t au carré dt. Primitive de t au carré est t au cube sur 3 entre les bornes x et x plus 2. Je remplace t par x plus 2 moins t par x et j'obtiens x plus 2 le tout au cube sur 3 moins x au cube sur 3. Identité remarquable هذه a plus b au cube راه معروفة كيفاش تتحسب même dénominateur. نبسط غنوجد 2x au carré plus 4x plus 8 sur 3. غنرتبها 8 tiers fois 1 plus 4 fois x plus 2 fois x carré. Donc l'image de x carré par f en colonne écrit sous forme de colonne égale 8 tiers 4 2. Et voici maintenant, j'ai trouvé la matrice facilement. La matrice de f relativement à b. Le premier vecteur trouvé c'est 2 0 0. Le deuxième c'est 2 2 0. Le troisième 8 tiers 4 2. Et voici la matrice de f relativement à la base canonique. ندوز troisième question. بما أنني لقيت la matrice de f relativement à la base canonique يمكن لي نوجد الكير ou l'image. Soit p un élément de R de x. Alors il s'écrit ax carré plus bx plus c. Et n'oubliez pas ici qu'il n'est pas ordonné. رانا مرتبش حسب les vecteurs de la base canonique. يعني ملي غادي نكتب les vecteurs ملي غنكتب les coordonnées خصنا نرد البال. إذا هنا donc p appartient à de f équivaut à f de p égale le vecteur nul اللي هو le polynôme nul. Et ceci équivaut, voici la matrice, donc c fois 1 plus b fois x carré plus a b fois x plus a fois x carré égale le vecteur nul. Le vecteur nul, le polynôme nul هذا les coordonnées dialo dans la base canonique sont 0 0 0. Produit des matrices ici. هذه c'est une matrice 3 3 وهذه c'est une matrice 3 1 غتعطينا matrice 3 1 d'après le cours du calcul sur les matrices. إذا غادي نضرب هاد لا لين في لا كولون غتعطيني هذا تساوي صفر. هاد لا لين فوا لا كولون غتعطيني صفر. لا لين ولا كولون 2a égale à 0 équivaut a égale à 0. غنعوضها هنا غنوجد b égale à 0. غنعوض a و b هنايا غنوجد c égale à 0. Donc le polynôme p que je cherche les coefficients dialos sont 0 0 0. Donc c'est le polynôme nul. Donc le quart de f, le noyau de f est égal le polynôme nul ou bien le vecteur nul, c'est-à-dire θ. الرمز اللي هنا θ. إذا هنا إلا كانت عندنا واحد لابليكاسيون لينيير وكان الكير ديالها égal le vecteur nul, donc il est injectif. Et puisque r de x départ et r de x arrivée عندهم la même dimension 3, إذا f est surjectif. يمكن لي نكتب حتى équivalence هنا كما ذكرت في بداية التعليق. إذا f est surjectif et puisque f est surjectif, donc l'image de f égale l'ensemble d'arrivée tout entier. Et l'ensemble d'arrivée tout entier هو r de x. Et voilà, j'ai trouvé le quart et l'image. Quatrièmement, calcul de l'image de le vecteur هذا 1 quart x carré par f. Le vecteur polynôme, alors c'est un polynôme et c'est un vecteur. Je le considère comme un vecteur. 1 quart x carré a pour coordonnées relativement à la base canonique. Alors هنا ما كاينش 1 ما كاينش x donc 0 0 وهنا كاين 1 quart c'est 1 quart. Donc غنضرب في لا ماتريس f ديال 1 quart x carré ها لا ماتريس ها لي كوردوني. حسب هادشي غتوجد 2 tiers 1 1 demi. 2 tiers fois
Alors هادو مكتوبين في لاباس 2 tiers fois 1 plus 1 fois x plus 1 demi fois x carré. إذا اش غيعطيني؟ غيعطيني لو فيكتور 1 demi x carré plus x plus 2 tiers. C'est l'image ديال هاد الفيكتور ou bien ديال هاد البولينوم de l'application linéaire f هو ce polynôme. Finalement, la résolution de l'équation E. E moins 1 plus f de p égale à x carré et p c'est un élément de R de x. Donc cela équivaut هاد moins 1 نحولها للطرف الثاني غتصبح f de p est égal à 1 plus x carré et p a pour coordonnées ici, n'oubliez pas, faites attention ici. Alors CBA équivaut, alors la matrice CBA, je fais le produit de la matrice par la matrice هذه اللي عندها 3 lignes et une colonne تساوي 1 plus x carré. هذا لو فيكتور هذا لي كوردوني ديالو راه هي 1 ما كايناش x صفر 1 fois x carré. Je fais le produit ici et je trouve ces trois équations. 2a égale à 1, a égale à 1 demi. غنعوضها هنايا وغنعوض a égale par 1 demi هنايا. غنوجد calcul simple. غنوجد a égale à 1 demi, b égale à moins 1, c égale à 5 sixième. Et voilà, p de x, هذه la solution ديال l'équation هو le polynôme 1 demi x carré moins x plus 5 sixième. Et enfin, ملي كتكون عندنا واحد ليكواسيون خصنا نكتبو لونسومبل دي سوليسيون ديالها باش يكون التمرين ديالنا او لا سوليسيون ديالنا ما يكون فيها حتى شي نقص. اذا لونسومبل دي سوليسيون دو ليكواسيون او هو هذا البولينوم هذا ها هو 1 demi x carré moins x plus 5 sixième. اذا هكذا اكون قد انهيت هذا التمرين. اذا اعجبك الفيديو لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.